So, hi guys. Your auntie is back. Auntie? So guys, mag-continue na ta karon na kay it's been a long time mga inday. It's been a long time. Oh, ay. Ow. Ow. Long time na guys. I'm back na guys. Uy, I'm very back na. Nag-back na ko. Ano ko'y post sa YouTube, ana. Kasi di po mo mag-subscribe o back na ko. Oh my god! Na sila? Wow, perfect. Family reunion. Reunion ni ma'am. Family reunion, di ba? Oh. Oh my god, na namatay di ba? Lang. Let us shoot. Oh my god, asa mo to siya? Very ka-inspiring. Oh my god! Nag-unsa man mo diha? Nag-lock mo, ma'am? Oh my god, nag-lock sila, ma'am. Shoot na ka, best. Shoot na si grandpa, pero wala po siya naka-shoot kay grandma. So, i-shoot po na to si granny na para experience. Oh my god! Gaba ni mo, best. Naasa tong key? Tara na, nabalinto na si grandpa. Asa tong key? Oh. Drama, uy. Agay, uy, bayot. Ihulog mo nung tika diha ron. Ang sama na, uy, ako unta mo abri kay para exciting di ikaw, boy. Di ka main character. Aw. Joke ra bitaw. Unsay joke ninyo, guys? Ha? Ang uban nako classmates sa eskwelahan kay mutuo pod sila. Yun ako, unsay joke ninyo? Joke aw. Oh my god, nakakita jud ko. Wa sila kita katungo dili sila musaka dire tagam ninyo tara. Nahulog ang kuan ninyo. Ang the player of the main character aw. Oh my god. Pasensyahan ako, oy. Pasensya na kaayo, Lord. Oh my god, pagdali mo diha kayo. Oh my god, napod sila dire. Ibang-iba pag si Granny talaga. Hawa, best! Excuse sa ba, kay nana si Grandpa. Hala, nagabuto na. Uy! Bayuta ni. I-push mo yan. Grabe ni si Granny, uy. Perting bugata. Nag 10 kilos, magaroon ni, aw. Kisa may nagapatingog ana, uy na. Mapusilan, ginako ning... Oh my god, wala na pusilan. Nani, pasensya ako. Gaba. Oh my god, gaba. Wala na silbi imuhang weapon. Gaba na. Pag-unsa man tag... Oh my god. Pwede na di magka-escape. Okay guys, so naka-escape na dito diri guys, no? Yay! So maro to akong video guys, kaya naka-escape naman ta diri sa balay na ng Granny. Wa ko nga balo na dako ding balay ni Granny. Pero sa sulod gamay kaayo. Bye guys. The end. So that's the video of me. Thank you very much guys for watching. See you on the next videos. Subscribe mo ha para masikat ko.